इटा देखुन आमे ऑनलाइन पार्सल भी पठासु ऑल इंडिया पूरा जाउछे हमर पार्सल माने आउ डरबार किछि नै न आपण माने पहला पेमेंट करबे एड्रेस देबे आमे कोरियर रे पठामु आउ आपण मानकु आमे ट्रैकिंग आईडी दे देमु आपण माने जानि पारबे केते दूर आसला बोली कि आ इटा पूरा कंफर्म पूरा घर बाटके जिबा कॉल करबे आउ आपण माने पार्सल रिसीव करबे। नानी जुहार जुहार भल छ नानी भल अछु। तो इथर हमर लिकाना नै गिरासी छन इथर आमे सावित्री व्रत स्पेशल साड़ी माने आनी छु आज्ञा कॉटन पाटो आउ मिक्स पाटो आउ प्योर पाटो अच्छा फुल कॉटन भी कॉटन अच्छा। संबलपुरी भी आनी छु। ठीक ठीक देखुन आजी वीडियो रो पहला कलेक्शन देखुन पक्का आप मन को बढ़िया लागबा। देखुन इटा पेपर बॉर्डर रे आसबा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इटा आसबा 3500 3500 ठीक। इटा देखुन घर घर डिजाइन अच्छे टेराकोटा डिजाइन अच्छे घर घर टेराकोटा डिजाइन इटा ग्रीन रे रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे हां सबथि ब्लाउज पीस माने भी मिली जिबा आज्ञा इटा सब नुआ कलेक्शन माने इटा नुआ आसी छे आजी देखुन जल्दी केला ऑर्डर करबे मात्र 3500 रे मिली जिबा। ओके देखुन इटा ऑरेंज रे कॉफी कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे इटा भी घर आउ टेराकोटा नै के हां टेराकोटा रे अच्छे ऑरेंज टा भी बहुत पूरा दक करूछे इटा आसबा 3500 रे आसबा देखि पारुछन केनता रहउछे एथरो माने घर पिन्हा करबा लागि पेपर बॉर्डर साड़ी माने बहुत सुविधा आसी। देखुन देखुन इटा गुटे येलो कलर रे रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन किते बढ़िया लागुछे इटा आसबा 4000 रे आसबा। आप मनकर बहुत चाहिदा रहउछे थान साड़ी लागि सेति लागि रानी माने आनी जन इटा भी 4000 रे मिली जिबा तार कलर ऑप्शन पूरा नुवा नुवा वैरायटी। देखुन इटा गुटी आसबा इटा आंचल आसबा आउ तार ब्लाउज रे वर्क भी आसबा इटा अरे वाह इटा ब्लाउज वर्क आसबा देखबार लाइक कलेक्शन ते हेइ लेकिन इटा आसबा 4100 रे आसबा 4100 है हां अच्छा। देखुन इटा गुटे आसबा बॉडी टा प्लेन आसबा पूरा फ्री इटा इटा ब्लैक नु हे वीडियो रे त मते लागु छे ब्लैक लागुथिबा इटा ब्लैक कलर नु हे पूरा पूरी से 8000 10000 टंकिया साड़ी लेखे लागु छी। देखुन इतरे ब्लाउज रे वर्क भी अछि अच्छा देखुन आ फुल बॉडी टा भी देखुन बढ़िया लागु छे इटा भी 4100 रे आसी जिबा इटा गुटे देखुन इटा तोला रे चौड़ा बॉर्डर भी रहउछे आ ऊपर रे सिंगल बॉर्डर रहउछे देखि पारुछन नानी कर कलेक्शन केनता रहउछे ई सबुथिरे वर्क माने आसबा ब्लाउज पीस इते सबुथि वर्क आसबा देखुन इटा भी 4100 रे आसबा। अरे वाह मस्त कलेक्शन टे हेइ छे देखुन इटा भी गुटे आसबा हेइ कलर रे पूरा सेम कलर नै के हां डिजाइन टिके खाली बॉडी रे अलगा আছে हां टिके नै पूरा पूरी अलग আছে देखुन इटा भी वर्क आसबा हां इटा भी 4100 रे मिली जिबा इटा गुटे देखुन बिलेई साड़ी अछि बिलेई साड़ी नानी भल रेट लगाबे बहुत पसंद करछन ई साड़ी इटा बहुत सस्ता रेट लागबा आइथरे ब्लाउज रे वर्क भी अछि ब्लाउज पीस रे वर्क भी आसबा बिलेई साड़ी देखुन चौड़ा बॉर्डर बहुत शौक करूछन ई साड़ी के ई साड़ी सब दिन चलसी 12 मासी कलेक्शन 12 मासी चलसी जेतेडा आनले भी नाइ पुरी नी पुरबा एति लागि हमर पाखे याद मात्र गुटे पीस अछि ब्लाउज पीस वर्क थाई करी देखुन इटा बिलेई साड़ी आसी जिबा मात्र 4100 रे मिली जिबा। जहार भाग्य तेज आए से ही पई पारबे सो रखबे इटा गुटे लाइट कलर रे आसी लाइट कलर रे देखुन लाइट बेले पूरा लाइट कलर आ देखुन बढ़िया लागु छे देखुन आ देखुन आसबा 4500 रे आसी 4500 अच्छा देखमा नेक्स्ट वैरायटी इटा गुटे देखुन इटा हाफ उत्कल लक्ष्मी नानी रे उल्टिया देखु जन मधे हां 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 हाफ उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी तो उत्कल लक्ष्मी हाफ उत्कल लक्ष्मी देखुन हां इतार ब्लाउज भी आसी जिबा हां ब्लैक कलर रो डोला डोला भार भार ऑर्डर हेबा देखो ई साड़ी केनता लागु छे साड़ी देखुन पूरा सॉलिड 4500 रे मिली जिबा मात्र 4500 रे देखुन 4500 इटा भी गुटे देखुन बहुते चालसी इटा आज्ञा ई डिजाइन टा हेति लागि हमें हमर पाखे थिला में वीडियो रे देखे देसु इटा सब बेले हमर पाखे स्टॉक थिसी अच्छा ते बेले केनता नाही बिथा हेति लागि आपण माने जदी ऑर्डर करबे बेले टिके टाकबार के पड़बा केनता है हां एतकी चाहिदा हां इटा बहुत चाहिदा है इटा मात्र 5100 रे मिली जिबा। ठीक नानी देखुन केते बड़ बड़ मंदिर डिजाइन रहउछे हां आंचल भी झूठी डिजाइन अच्छे इटा आसबा 5300 रे आसबा डबल कोणार्क मंदिर दाम आप माने सुनी पारले 5300 रे मिली जिबा देखुन देखुन
पूरा रेडियम लेखा चकचकावा ई साड़ी चिकटके जाउछे एटा केनता शाइनिंग भी आसुछे इटा आसबा 6500 रे आसबा देखुन केनता लागुचे कलेक्शन अरे भाई देखुन इटा गुटे नुआ डिजाइन टी अछि नुआ पूरा कलेक्शन पूरा पूरा देखुन देखुन इटा ब्लाउज पीस आसबा आ इथरे माने इटा आंचल आसबा इटा ब्लाउज रे वर्क आसबा बहुत सुंदर स्टैंडर्ड बॉर्डर हां देखुन 3 लाइन सफ्टा फैले दोन ई वीडियो की आजी फैले दोन सब आड़े मात्र 5700 5000 मात्र 5700 3 लाइन सफ्टा स्टैंडर्ड बॉर्डर वर्क थाई करी ओके देखुन गुटे मस्त कलर पे साड़ी इटा डबल बॉर्डर देखा बाकी दोछन डबल बॉर्डर हां एटा देखुन डबल बॉर्डर गला वीडियो रे बहुते बुकिंग हला आज्ञा ऑनलाइन भी गला ऑफलाइन भी गला अच्छा हां मात्र 6000 देखुन 6000 ताजमहल डिजाइन रे आसबा मोर सब यूट्यूब फैमिली को दिल से लाख लाख करोड़ करोड़ जुहार धन्यवाद देखुन मात्र 6000 मात्र 6000 या देखुन केनता लागुचे डबल बॉर्डर कलेक्शन माने मात्र 6000 आरे देखुन कलर माने सब कलर रो बॉर्डर अच्छे ब्लू रेड कॉफी माने इटा मेरून सब कलर रो आसबा मात्र जे कलर बोलबे नानी करे थुई नेबे मात्र 6000 मात्र 6000 डबल बॉर्डर रे देखले इटा गुटे देखुन हां इटा सुपारी बॉर्डर रे आसबा आज्ञा शाइनिंग भी आसुछे देखुन कितने बढ़िया लागुछे इटा आसबा 5300 एक नंबर देखुन रामा ग्रीन कलर शाइनिंग इटा भी आसुछे इटा भी 5300 आरे देखुन देखुन भल भाबे देखुन 5300 रे मिली जिबा अच्छा पक्का ई साड़ी आप माने बहुत पसंद करबे इटा सुमति कलर रे ऑरेंज कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ऑरेंज देखुन केनता काम दिया जी देखो ओ कितने सुंदर लागुछे से आंचल ने जे काम आ जे कलर दिया है सुमति कलर संगे पूरा देखुन बहुत सुंदर होइछे कितने सुंदर लागुछे देखुन इटा आसबा मात्र 5500 बांध धड़ी देखुन नानी ई कलेक्शन फेर थोड़े आसी गला गला थर बहुत स्क्रीनशॉट आसला अच्छा हमें जन को दे पारलु आ बाकी दे न पारलु जल्दी जदी जहाके दरकार बेले फिर ऑर्डर करबी देखुन इटा पाटा बॉर्डर आसबा 5300 अच्छा देखुन अरे वाह इटा भी बढ़िया बुकिंग हेसी बुकिंग हेसी नहीं यादे तर चाहिदा चली छे हां आम गछे इटा आम चोड़ई उड़ुछन आंचल रे अच्छे एटा आम कसी डिजाइन 7500 रे मिली जिबा इटा गुटे देखुन इटा भी सब वीडियो रे देखासी आ सब वीडियो रे सब बेला इटा बुकिंग रहसी लेकिन इटा से हल्का मॉडल नुहे इटा पूरा हेवी मॉडल आए बढ़िया लागुछे देख पाटसुता धड़ी वाला है देखुन इटा आसबा 4500 सथे नानी मात्र 4500 रे कोणार्क मंदिर मार्केट छायला ताहले नानी इटा मात्र 4500 रे देखुन केते सुंदर कलेक्शन अछि देखुन ई कलेक्शन इटा आंचल आसबा इटा तार बॉडी इटा आसबा 4200 अच्छा देखुन इटा गुटे 3D पैटर्न रे आसबा देखुथिले बागी लागुची केते सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि सावित्री व्रत स्पेशल बहुत बढ़िया बढ़िया नुआ नुआटा आसीछि मात्र 4000 अच्छा देखुन नानी कर चॉइस रे गुटे बहुत सुंदर कलेक्शन इटा गुटे देखुन सिंगल बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर रे नवकोठी रुद्राक्ष बॉर्डर अरे बाबा रे बाबा चल देखुन देखुथिबे देखुन कलर भी केते सुंदर लागुछे देखुन इटा आसबा 6000 आदे देखुन नेई जोन 6000 रे आसबा नेई जोन एथरो देखुन ई वैरायटी इटा उडे देखुन इटा हमें भी वीडियो रे देखेथिनु आज्ञा आ संगे संग बुकिंग हला अच्छा इटा गोला हफ्तार কথা কইছেন কি তার গোলা হপ্তা नहीं 2-3 हफ्ता आगरर কথা ओ हो पाका पाकी मासे बोलो हां देखुन इटा मयूर आ चढ़ई गमला আছে आंचल रे आ बॉडी रे देखुन
এটা ହୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଧରିକିରି ଅଛନ୍ ହୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ରେ କଫି କଲର ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛେ ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି ହୁଁ ମାତ୍ର 8500 দেখি পারলে ডোগো ডোগো দেখুন কি ভ্যারাইটি এটা গোটে দেখুন নর্তকী ডিজাইন রে আসবা আমার বক্স প্যাটার্ন অছে হুম এଥିରେ ব্লাউজ পিস ବି ମିଳିଯିବା হুম মাত্র 6000 ରେ ମିଳିଯିବା এটা কাম যেতে সুন্দর হয়েছে কলর সেতে সুন্দর ভরা হয়েছে এটা দেখুন হুম বিচিত্রাপুরি হুম ব্লাউজ পিস থাইকরি হুম আপন মানে প্রায় জায়গা ঘিনি যাউথিবে ব্লাউজ পিস নাই মিলুথুবা বিচিত্রা পুরি সম্বলপুরি শাড়ি রে এটা ব্লাউজ পিস लेकिन देखुन विचित्रा हैंडलूम रे मिलुचे विचित्रा सम्बलपुरी शाड़ी ब्लाउज पीस सहिते 6600 6600 এটা তার আর গোটে কলর আছে দেখুন এଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛେ ହୁଁ। 6600 ରେ ମିଳିଯିବା आउ इतार ओरिजिनल कलर ब्लैक व्हाइट সেটা সরিগলা सॉरी जाइछे হ্যাঁ अच्छा এটা দেখুন গোটে দেখুন আটা বড় হুম কেনতা লাগুছে কপড়া দেখুন পুরা হেভি কপড়া আছে হুম দেখুন आठ बॉर्डर रे सम्बलपुरी border रे। कलेक्शन এটা আসবা 7000 7000 ব্লু গ্রিন কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে ये वाह 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 ई साड़ी रो देखुन। चमक अपन मन देखुन সিঙ্গেল সবটা हां আসি ଯିବା আমার 7000 7000 रे সিঙ্গেল সবটা ছটা বড় হুম আমার পাখে যেতকিটা কলর আছে আমি দেখে দউছে আর যাহাকে भी যেটা দরকার টিক চিহ্না দেলে হুম আমি সেটা হি দেই দেব অনলাইন যদি মগাবে সম্বলপুরে খুজুথিবে আর নুরুথিবে দেখুন 7000 রে সিঙ্গেল ধড়ি সবটা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন কেতে কলর মানে পুরা ইউনিক কলর মানে হুম গ্রিন রেড কফি ব্লু সবু কলরই আছে সনসনাতেল মাত্র দেখাতে যাবে নানি 7000 মাত্র 7000 7000 হুম সনসনাতেল দেখুন মাত্র 7000 এ দেখুন মাত্র 7000 যেটা শো করবে 7000 পুরা শাইনিং भी আসুছে মাত্র হুম। 7000 7000 দেখুন কায় কলর বলবে আপন মানে দেখুন এটা গোটে ডবল বড়র মঝিরে সব সিঙ্গেল সবটা আছে পাখে পাখে ফের ধরি পড়িছি হ্যাঁ দেখুন সে জগলিয়া সাগুয়া বাগি লাগুছে দেখুন কেনতা বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা হ্যাঁ কলর भी গ্রিন রে কফি কলর কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବି ମାତ୍ର 7000 साड़ी के देखुन सर निचकू ठहरावाटा मुश्किल है ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଆସିଗଲା ମାଛ ଧଡ଼ି ଚौड़ा ଧଡ଼ିରେ हाँ ଆସିଯିବା ଆମର ଏଇଟା ସଫ୍ଟା संबलपुरी साड़ी ହଁ ମାତ୍ର 6000 ରେ ମିଳିଯିବା देखुन ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆ- ଦେଖୁନ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଆସିବା आज्ञा ନର୍ତକୀ ଥାଇକିରି आज्ञा ଏଇଟା ଆସିବା हम्म ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାଇଁ ନ अच्छा 7500 ରେ ମିଳିଯିବା देखुन 7500 बॉक्स पैटर्न मिलन सप्ता साड़ी सुता धड़ी बांधवा धड़ी ହଁ देखुन सप्ता पैटर्न पेरे पेरे धड़ी सप्ता सहिते दुई फुलिया धड़ी वार्क भी रहुची देखुन बांध मुह ତାର झुटी ବ୍ଲାଉଜ बोलची ରେ ବି ଏନ୍ତା ସଫ୍ଟା ଆସିବା एक नंबर ଏଇଟା ଆସିବା 6800 6800 नेतेल जाउन এটা তার আর গোটে কলর আছে এটা হুম। কফি রেট আছে हम्म এটা भी 6800 एक नंबर এটা গোটে পেরে পেরে ডবল বর্ডর डबल बॉर्डर रे पेरे पेरे आगरू देखले सप्ता पैटर्न पेरे पेरे सिंगल धड़ी सप्ता रे এটা ডবল বর্ডর এটা डबल बॉर्डर रे सिंगल धड़ी सप्ता এটা আসবা 7000 7000 ओके এটা আসবা দেখুন স্টার সিঙ্গেল স্টার সবটা 6 ধड़ी 6 ধড়ি ब्लाउज पीस भी रहउची ব্লাউজ পিস भी দেখুন। আসিবা আঁচলটা भी সিনেরি আঁচল আসবা सिनेरी आंचल এটা আসবা 8500 8500 अच्छा এটা याद গোটে देखो দেখুন हम्म এটা পিঙ্ক কফি কলর কম্বিনেশন আছে হুম। সিঙ্গেল স্টার আসবা हम्म এটা भी আসবা 8500 नहीं जाऊन সাবিত্রী ব্রত লাগি জলদি গেলা নউন এটা রেট মানে ফের বঢ়ি ଯିବା না হলে आर बेल ने न আর টাইম भी নাই ন टाइम भी नहीं न জলদি অর্ডার করুন হুম। সিঙ্গেল সবটা মাত্র 8500 টিকে দেরি করলে সাবিত্রী ব্রত গলা এ পার হয়ে যাবা নুয়াখাই পলে আসবা দেখুন नहीं क्या नानी হ্যাঁ देखुन মাত্র 8500 8500 আরে দেখুন সবু কলর রে সিঙ্গেল সবটা सबू कलर रे এটা দেখুন এটা পাঁচটা বড়র আছে আউ তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস হ্যাঁ हम्म ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে हम्म
ଆଉ ଏଟା ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା গুটা গুটা তারা ছাই ହେଇଛି ଶାଢୀରେ ଏଟା 9,000 ରେ ଆସିଯିବା ସରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀରେ ଗୁଟା ଗୁଟା ତାରା ଛାଇ ହେଇଛି ଦେଖୁন 5ଟା ବର୍ଡର ହଁ ଏଟା 9,000 ରେ ମିଳିଯିବା ଖୋଜୁଥିବେ আর নুরুଥିଲେ নুরুଥିବେ দেখুন দেখুন পর্পল ব্লু কষা কলর ওহো হো ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଡବଲ ଷ୍ଟାର আসবা হুম ଏଟା ବି 9,000 ରେ ଆସିଯିବା আসি ଯିବା এটা ଗୋଟେ দেখুন ট্রিপল সফট আসবা আজ্ঞা 3D প্যাটার্ন আছে হুম কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন হুম এটা আসিଯିବା 10,500 ରେ ଆସିଯିବା আসি ଯିବା আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି হুম এটা সুপারি ধরি চৌড়া ধরি দেখমা দেখুন কেতে নিট এন্ড ক্লিন ওয়ার্ক রହୁଛି এটা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আঁচল রে আছে ନାହିଁ কাফি है এটা ବି 10,500 ରେ ମିଳିଯିବା সিংহ মূর্তি দেখি পারছন এটা ବି ଗୋଟେ দেখুন হুম পেরে পেরে ডিজাইন রে এটা সবটা ডিজাইন আসবা দেখুন সে ঠিকড়ি বাগির শেপ রে মিলন সবটা হ্যাঁ হুম এটা ବି 10,500 ରେ ମିଳିଯିବା মিলি ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାନୀକର ହାତୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ସେ ଥମ୍ବନେଲ ର ଶାଢୀ है ଆଜ୍ଞା এটা দেখুন ପୁରା ଲାଷ୍ଟ কোଣାর্ক ରଖିଥିଲେ ହଁ କୋଣାର୍କ ଚକ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ କାମ ଦେଖୁନ ବକ୍ସ ବକ୍ସ ହେଇକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ହଁ। ଆଉ କେତେ ଫାଇନ କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମର ଭିଡିଓ ଇନେ ସମାପ୍ତ ନାଇଁ ଆମେ ଇହାଦେ ମିକ୍ସ ପାଟ କଟନ ପାଟ ପିଓର ପାଟ ବି ଦେଖୁନ ଠିକ দেখুন ইতার কাম দেখুন কেতে ফিনিশিং হয়েছে 8,500 রে মিলিଯିବ মিলি ଯିବା ଚାଲୁন আর গুটে না কি কেনা স্টার্ট করবা কটন পাট ইহাদে কটন পাট স্টার্ট করব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ইটা গুটে রহি গলা দুইটা সম্বলপুরি হ্যাঁ সম্বলপুরি লে দুইটা কাহি রহি গলা মন দুঃখ করমা নাই দেখে দেমা দেখাই দো নানি এটা দেখুন হ্যাঁ তিনটা ধড়ি তিনটা ধরি স্ট্যান্ডার্ড ধড়ি হুম আর এটা পুরা ইউনিক ডিজাইন দেখুন দেখুন সবটা भी পুরা ইউনিক আছে হ্যাঁ। মাত্র 8,000 জঙ্গলর রাজা সিংহ রাজা গোল গোল মিলন সবটা বড় বড় ধরি এটা গুটে 8টা বড়রে দেখুন হ্যাঁ কেনতা লাগুছে আট বর্ডর তো বহুত কিসমত দেখলে ই আট বর্ডর দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা আসবা 9,000 9,000 হ্যাঁ আচ্ছা আর ইহাদে আমি কটন পাট টিকে দেখমা হ্যাঁ দেখুন এটা কটন কটন পাট। পাটরি আছে হুম ডবল বড় ডবল বর্ডর দেখুন দেখুন এটা আসবা 6,700 6,700 ডবল বর্ডরে কটন পাট এটা গুটে দেখুন এটা এটা আছে বডি রে বহুত বঢ়িয়া কাম হইছে হুম এটা পাখে পাখে চড়া বড় হুম আর এটা সে রথ আছে রথ রথ। ঘোড়া গাড়ি সবু আছে দেখুন দেখুন এটা নর্তকী মানে অছন বড় কন্যা যাত্রা হ্যাঁ দেখুন দেখুন এটা রথরে এটা যাত্রা করুছন হুম এটা আসবা 7,500 7,500 আচ্ছা লাগুছে এইথর নানি ঘরে কমাল ধমাল বওয়াল করে নেবে এটা দেখুন এটা বি চড়া বড় আসবা হুম ধুইর ছুটালে ন এইথর নানি ঘরে মাত্র 7,500 দেখুন আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ওয়ার্ক বি সবটা ডিজাইন আছে সবটা ডিজাইন নিয়ে সবটা ডিজাইন রে ওয়ার্কটা আসবা বাঁধ নেই সবটা হ্যাঁ হুম এটা আসবা 7,500 ঠিক নানি আর এটা থম্বনেল র নবকোঠি থমনেলর নব কোঠি তরাপটিয়া ধরি কটন পাট। ঠিয়ার হইଥିଲେ হ্যাঁ এটা কটন পাট ভলসে দেখুন ফটোরে দেখিকি জানি নাই পারিথিবে আপন মানে পুরা পক্কা পাট শাড়ির আঁচলটা আছে দেখুন পক্কা আপন মানে ফটোরে ভাল ভাবে জানি নাই পারিথিবে দেখুন কেনতা লাগুছে হুম এটা আসবা 6,500 ঠিক নানি মিঠু কলর দেখামা গুটি কেনতা লাগুছে শাড়ি দেখুন কেতে শাইনিং নানি করে নিজে খুশ হয়ে গেলে না শাড়িকে দেখি করি এটা আজি আসিছে মুই নুহে দেখে হ্যাঁ ইহারে দেখুছে যা দেখুন কেনতা বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি হুম 7,500 রে মিলিଯିବା হুম কটন পাট নারী সৌন্দর্য কমপ্লিট শাড়ি দেখুন এটা বি কটন পাট এটা কটন পাট है সবু কটন পাট মুই পুরা পিওর সুতা বলছিলি পুরা কটন পাট দেখুন আর দেখুন এটা বি আসবা 6,500 500 6,500 রে নাকি হ্যাঁ ঠিক নানি বেলে কটন পাট মানে কেনতা লাগুছে কলর মানে হ্যাঁ সব পুরা পাট বাগি লাগুছে পুরা কমেন্ট original মাধ্যমরে জনো নানিকর কলেকশন আপমানকু কেতে ভাল লাগুছে পাট। দেখুন পুরা পাট শাড়ি আই কহেবি পিওর পাট যেনতা লাগছি হেনতা লাগছে পুরা 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 এটা বাউনি মাত্র 6,800 বাউনি নে এবার মাত্র 6,800 দাম দেখি পারুছন কেনতা রহুছে এটা গোটে নবকোঠি আছে হুম
बागु वाह कॉटन टिश्यू बागी चमकुचे पूरा शाइनिंग भी हेंता शाइनिंग भी हेंता रहउचे देखुन इटा आसबा 7200 देखि पारछन भुजी भाती प्रोग्राम मानकु पिनी निजन बेले पचरौथिबी भीड़ भितरे चर्चा ही चर्चा केनु हाँ आनी छन बटी पचरई जीबी पक्का पचरे जीवी आ देखो देखुन केन बोतरे काम हिचे इटा आसबा देखि छटा पारछन धड़ी 7000 छटा धड़ी 7000 आ ब्लाउज रे वर्क भी अच्छे देखो हाँ 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 एक नंबर फटाफट लाइक टे करुन फटाफट आउ शेयर टे करुन अरे वाह खाली नानी वीडियो समल देखले नहीं होला लाइक करूं शेयर करूं सबु बेले नानी हेंता करूछन वीडियो देखि पले होउछन नहीं लाइक शेयर करूं हां आउ सब बेले वीडियोटा देखुथां बोले हमें हां नुआ नुआ कलेक्शन नहीं करी आसुथिमु हां देखो इटा भी 7000 रे मिली जिबा हां सब्सक्राइब नहीं करले नानी बेरे काहे कलेक्शन आनिछन अपन माने जानि नै पारो हां आ दूसरा लोग देखि करी साड़ी घिनी पकावे अपन माने देखु थिबे देखुन इटा आसबा छटा बड़ हम इटा भी 7000 देखले मोर प्रिय यूट्यूब फैमिली देखो इटा भी आसबा ओह ओ दिल ग्रीन खुश कर दिला नानी केते सुंदर लागुचे देखो इटा पूरा गुरा लोकटे पिन्ही देले पूरा चमकू थिबा साड़ी चमकू थिबे से माने निजे चमकी जीबी पूरा तारा लेखे चमकू थिबे देखुन 6500 पूरा मन भितरु कहिचन ई वाटा नानी घरे देखो इटा हस्त मुद्रा साड़ी हस्त मुद्रा ए देखुन इटा छोटा बड़ हस्त मुद्रा साड़ी हस्त मुद्रा सटी साड़ी देखो हमर समलपुरी कॉटन पाटरी मात्र 7500 नेई जौन आउ देरी नाही करून ये देखो इटा गुटी आसबा मेरून और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे और तार आंचलटा भी बहुत बढ़िया अच्छे देखुन देखि पारुछन तार ब्लाउज रे वर्क भी अच्छे वर्क भी आसु इटा छे ब्लाउज रे वर्क अच्छे हां देखुन इटा आसबा 8000 8000 यहाँ जे हमें मिक्स पाटो टिक देखबा मिक्स पाटो हां अच्छा देखुन देखुन इटा आसबा सिंगल सप्ता जनटा कि हमें कॉटन रे देखिछु इटा आसबा 9500 रे आसबा ठीक एथरो देखुन बढ़िया कलर देखुन केतेरा धड़ी पड़ी देखि परछन छोटा धड़ी अच्छे पूरा गॉर्जियस लुक दोछि 9500 केते 500 9500 ओके मिक्स पाटो मिक्स पाटो आज देखुन सबटा टिको जेन 9500 पड़ी छे मस्त लागुचे 9500 आदे आज देखुन 9500 9500 बेस बेस एक नंबर देखुन ई साड़ी चमक देखुन बाबा रे बाबा 9500 देखुन बाप रे बाप चमक केन किसमें होउची अच्छा इटा उडे देखो 90 कोठी देखुन 90 कोठी बेस बेस इटा भी 9500 9500 मिक्स पाटो नहीं के इटा देखुन प्योर पाटो प्योर पाटो हां हमें बछा बछा केतेटा देखि देउछु इटा आसबा 14500 एक नंबर जेनटा देखले एक नंबर लागुचे इटा भी ओरिजिनल नहीं नानी इटा प्योर पाटो देखुन पूरा प्योर पाटो इटा आसबा 16000 800 मात्र 16000 मात्र 16000 ठीक ठीक नानी ठीक देखुन देखुन इटा भी हाँ कितने सुंदर लागुचे कलर देखो इटा भी 16000 हाँ देखुन 16000 देखले अरे वाह देखुन इटा हाफ टिश्यू वागी लागुचे इटा प्योर पाटो रे हाँ कोणार्क डिजाइन रानी कलर आउ रॉयल रानी रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अच्छे माछ धड़ी अच्छे हम्म इटा भी 16000 देखले देखुन ई साड़ी अरे वाह कितने बढ़िया लागुचे मस्त कॉम्बिनेशन ही जे लेकिन 16500 रे मिली जिबा देखि पारुचन देखमा इतार लुक केनता आसुची दाम तो जानवा ही जानवा इटा गुटे देखुन हां छोटा बड़ फिर माछ डिजाइन पड़ जे नहीं हां छोटा बड़ माछ डिजाइन ऑरेंज रे इटा कपर सल्फेट कलर अच्छे पैसा उसूल डिजाइन पड़ी जे लेकिन 17200 17200 200 अच्छा इटा गुटे देखुन सफ्टा डिजाइन देखुन केनता लागुची इटा आसबा 24000 24000 इटा मिलन सफ्टा माछ सफ्टा बॉक्स पैटर्न रे अच्छी अच्छी
24,000 पड़वा बहुत बढ़िया लगला आसुन आउ इटा वीडियो के एंड करमा नवकोठी प्योर पाट 90 कोठी प्योर पाट हाँ देखुन तमोर इटा भी माछ धड़ी आसबा हां देखुन नवकोठी प्योर पाट छोट छोट कोठी री अच्छे माछ धड़ी केते सुंदर लागछे इटा आसबा 16,500 आजिरो एपिसोड के मुई इने वेट करूचे सब कलेक्शन आप माने भल भाबे देखले तो नानी जेते धन्यवाद करले भी मोर आडू कम है मोर आशार विश्वास इटा ही है सब बेले हमर लगी एंते कलेक्शन आनुथिबे रहिलनी बिदा दो नमस्कार।